बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान न्यूज़ HD के साथ मैं हूं अतर कसूरी। शामिल करते हैं आज की कुछ खास खबरें। सबसे पहले चलते हैं सरगोदा की जानब। पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल और दम तोड़ती इंडस्ट्री ने मुल्क में बेरोज़गारी के साथ जराइम की शरह में इजाफा की घंटी बजा दी और रही सही कसर डॉलर की बढ़ती हुई कीमत ने पूरी कर दी। आने वाले दिनों में इस बढ़ती हुई महंगाई बेरोज़गारी के अवाम पर क्या असरात मुरातब होंगे, हमारे साथ सरगोदा से हमारे रिपोर्टर बिलाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर के साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं क्या कहेंगे। बिलाल, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, महंगाई पाकिस्तान के अंदर इस कदर बढ़ चुकी है कि गरीब आदमी जो है परेशान होकर रह गया है और रोज़ बरोज़ डॉलर जो है वो उसकी उड़ान जो है वो संभलने का नाम ही नहीं ले रही। अगर बात की जाए ज़ेवरात की तो उस सोने की कीमत जो है वो दिन ब दिन बढ़ रही है और इसी तरह दीगर चीज़ें उस पर असरात जो हैं वो पड़ते जा रहे हैं, जिसमें खाने पीने की अशिया ख़ास तौर पर दाल, चीनी, चावल, आटा, घी, हर चीज़ की कीमतें जो है वो आसमान से बातें कर रही हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर। उनसे बात करेंगे कि क्या वजूहात आप क्या देख रहे हैं कि आने वाले वक्त में क्या डॉलर जो है वो कहीं ठहरेगा भी, कुछ सोने की कीमत जो है वो नीचे आएगी भी, या इसी तरह ही महंगाई का तूफान जो है गरीब आदमी पर मुसल्लत होता रहेगा। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया जी। डॉलर की आप बात करते हैं तो हमारे तो जो सोर्स बता रहे हैं वो डॉलर, तो मैं पहले भी कई दफ़ा बात कर चुका हूँ, डॉलर अभी आपका 300 प्लस हो जाएगा और ये आने वाले दिनों में महंगाई का एक और तूफ़ान आएगा। यानी आप ये मंथ देख लें, मई, जून, जुलाई, इसमें आप मज़ीद महंगाई देखने को आपको मिलेगी। तो बात यह है कि जब आप आवाम को किसी कोई ख़बर ही नहीं अच्छी मिलेगी तो आप क्या एक्सेप्ट कर सकते हैं कि ये गवर्नमेंट क्या करेगी। इस गवर्नमेंट को चाहिए कि अच्छी पॉलिसीज़ दे। जैसे आपने देखा कि इन्होंने आटे पे सब्सिडी दे दी, आप सब्सिडी नहीं दी बल्कि आटे का वो कर दिया, 25 दिनों में इन्होंने लोगों को जलील और ख्वार कर दिया। यानी वही अगर आप आटे की कमी कर देते और हर शॉप पे आटा मिल जाता तो बड़ा अच्छा होता। देखें आप, लोग मरे भी हैं, उसमें मौतें भी हुई हैं और दकम पहल हुई है और रोज़ों का भी तकद्दस पामाल हुआ है। मैं समझता हूँ आज तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि रमज़ान शरीफ में इतना रमज़ान शरीफ का तकद्दस पामाल हुआ जितना इस गवर्नमेंट में हुआ है। तो हम तो समझते हैं कि इनकी पॉलिसीज़ बेहतर होंगी तो इस मुल्क में अच्छा होगा, अदरवाइज़ तो अल्लाह ही हाफ़िज़ है। हम क्या कह सकते हैं, हम तो अपनी आवाज़ ही बुलंद कर सकते हैं चैम्बर के थ्रू, अपने अंजमन ताजरान के थ्रू। तो ये हम तो उन तक अपनी अवाने बाला तक आवाज़ ही पहुंचा सकते हैं, वाहनों तक जो है आवाज़ ही पहुंचा सकते हैं कि महंगाई को कंट्रोल किया जाए। लेकिन महंगाई है कि कहीं थमने का नाम ही नहीं रह रही। गरीब आदमी के लिए 2 वक्त का खाना खाना इंतहाई मुश्किल हो चुका है और जिसकी वजह से एक ही मुतालबा सभी तरफ लोग कर रहे हैं कि खुदारा हुकूमत हम पर तरस खाए और ये जो महंगाई है इसको कंट्रोल किया जाए ताकि गरीब आदमी जो है वो अपनी ज़िंदगी अच्छे से बसर कर सके। जी रुक करते हैं चूनिया की जानब। सदर अंजुमन कम्बोआ चौधरी लियाकत कम्बो की तरफ से चूनिया और नारोवाल में कन्वेंशन ईद मिलत पार्टी का एहतमाम किया गया, जिसकी सदारत सरपरस्त आला मोहम्मद अली कम्बो ने की। ईद मिलत पार्टी के हवाले से आगाह करेंगी हमारी लेडी रिपोर्टर मैडम यास्मीन। सदर अंजुमन कम्बोआ चौधरी लियाकत कम्बो की तरफ चूनिया और नारावाल में कन्वेंशन ईद मिलन पार्टी का एहतमाम किया गया, जिसकी सदारत सरपरस्त आला मोहम्मद अली कम्बो ने की। इजलास में चेयरमैन प्रोफेसर मोहम्मद अशरफ कम्बो, सदर मोहम्मद यकूब कम्बो, सेक्रेटरी इतलात व नशरियात ताहिर महमूद कम्बो, हाजी मोहम्मद मुख्तार कम्बो, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अदरीस कम्बो और अंजुमन कम्बो खान चूनिया और नारावाल के तमाम मेंबरान समेत बहुत सारे सियासी समाजी शख्सियात ने शिरकत की। एक प्रेशर होता है ऐसा जरूरी है, लेकिन एक प्रेशर होता है कि यार वो बरादरी दे अगर इतने लोग इकट्ठे हुए ने तस्वीरां नाल फुटेज नाल खबर चलेगी कि असली। सेक्रेटरी इतलात व नशरियात ताहिर महमूद कम्बो ने इजलास में चौधरी मोहम्मद इशफाक कम्बो साहिब कसूर को MP की टिकट मंसूख करने पर शदीद रद्द अमल का इजहार किया और टिकट दोबारा इशू करने का मुतालबा किया। एक मरतबा फिर चलते हैं सरगोदा की जानब। रमज़ान मुबारक में महकमा खुराक सरगोदा के अफसरान अपनी कारकर्दगी शो करने के लिए फ्लोर मिल्स मालकान से आटे के गट्टू लेकर अवाम में तकसीम करते रहे, लेकिन फ्लोर मिल मालकान के 20 करोड़ रुपए से ज़ायद की रकम अदा नहीं की गई, जिस पर फ्लोर मिल मालकान ने एहतजाज करने का फैसला कर लिया है। तफसीलात सरगोदा से बिलाल अहमद की इस रिपोर्ट में।
محکمہ خوراک سرگودا کے افسران کی غفلت اور لاپرواہی فلور مل مالکان کے 20 کروڑ روپے سے زائد کی رقم ادا نہ کی گئی۔ محکمہ خوراک سرگودا نے رمضان المبارک میں رمضان پیکیج کے تحت فلور مل مالکان سے آٹا لیا تھا اور اس کے بدلے گندم دینی تھی، مگر محکمہ خوراک سرگودا کے افسران اپنی کارکردگی شو کرنے کے لیے فلور مل مالکان سے آٹے کے گٹو لے کر عوام میں تقسیم کرتے رہے۔ اس کے بدلے گندم جو کہ 20 کروڑ روپے سے زائد مالیت کی بنتی ہے، یہ گندم فلور مل مالکان کو تحال نہیں دی گئی، جس کی وجہ سے فلور مل مالکان نے فوری طور پر گندم نہ دینے پر محکمہ خوراک سرگودا کے خلاف راست اقدام اٹھانے کا اعلان کر دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق محکمہ خوراک سرگودا نے مختلف فلور مل مالکان کی 20,000 سے زائد بوری گندم دینی ہے، جس کی مالیت 20 کروڑ روپے بنتی ہے، جو تاحال ادا نہیں کی گئی، جس سے فلور مل مالکان پریشان ہیں۔ مل مالکان کے ذرائع کا کہنا ہے کہ اگر ہماری 20,000 گندم کی بوریاں فوری فراہم نہ کی گئیں تو محکمہ خوراک کے خلاف کسی بھی حد تک جائیں گے، جبکہ محکمہ خوراک کے ذرائع کا کہنا ہے کہ فلور مل مالکان کو مرلہ وار گندم فراہم کر دیں گے۔ رخ کرتے ہیں چوا سیدن شاہ کی جانب۔ چوا سیدن شاہ کی عظیم شخصیت راجہ آصف جانواز مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے ختم چہلم کا اہتمام کیا گیا۔ اس موقع پر علماء کرام، حافظ محمد بشیر سیالوی سمیت سیاسی سماجی شخصیات اور اعلیٰ افسران، صحافیوں کے علاوہ معززین علاقہ کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ چوا سیدن شاہ سے دیکھتے ہیں افتخار حسین کی یہ رپورٹ۔ بچھڑا وہ کچھ اس صدا سے کہ رتھی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا۔ چوا سیدن شاہ کی عظیم شخصیت راجہ آصف جانواز مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے ختم چہلم کا اہتمام کیا گیا۔ ختم چہلم کے موقع پر MPA میوی سلطانہ راجہ، سابقہ چیئرمین حاجی مختار ملک، صوبے دار محمد امیر راجہ معین دیال، سلطان عزم الامر راجہ ثاقب دیال، حاجی منصب ڈنڈوت، راجہ یونس ڈنڈوت، ملک سکلین وٹلی، ملک لطیف وٹلی، مرزا صفدر گل، ملک صداقت وٹلی، راجہ امجد ریاض، PTI رہنما راجہ ارشد، چوہدری نصیر کسک، ملک بنارس وٹلی، آصف رسول سیال کوٹ، علماء اکرام، سید سلطان شاہ ہمدانی، کیل چشتی چکوال، قاری عظمت، حافظ محمد بشیر سیالوی سمیت سیاسی سماجی اعلیٰ افسران، صحافی برادری کے ساتھ ساتھ لوگوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ راجہ بلال ایڈوکیٹ ہائی کورٹ اور SHO پنجاب پولیس راجہ اماد کے والد صاحب محترم راجہ آصف جانواز کے ایصال ثواب کے لیے چوا سیدن شاہ مسجد عائشہ صدیقہ فیروز آباد میں خوبصورت بزم کا انعقاد کیا گیا۔ محفل پاک کا آغاز تلاوت قرآن مجید سے جبکہ نعت رسول کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ اس موقع پر مولانا محمد شکیل چشتی نے روح پرور اجتماعات سے خطاب کرتے ہوئے کہا، اللہ رب العالمین کا حکم ہے اپنے رب کے علاوہ کسی نے بھی عبادت نہیں کرنی، اپنے ماں باپ کے نال حسن سلوک کرنا ہے۔ جب تم بڈھے ہو جاون بڑھاپے نو پہنچ جاون ایک یا دو میں انہاں نو اس تک بھی نہیں کہنا، انہاں دی تعظیم کرنی ہے، عزت کرنی ہے، نرم دلی دے نال اپنے بازو اپنے ماں باپ دے واسطے پھیلا دینے میں تے رب دی برکات اللہ دعا منگنی ہے، التجا کرنی ہے۔ رب رحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے میرے مولا میرے ماں باپ رحم فرماؤ، جس طرح انہوں نے بچپن میں میں پالیا ہے، میری پرورش فرمائی۔ اے میرے مولا انہیں اپنی طاقت مطابق میں پالیا، تو اپنی شان کے مطابق میرے ماں باپ پہ رحم فرما۔ منعقدہ محفل کے اختتام میں سید سلطان شاہ ہمدانی نے مرحوم راجہ آصف جانواز کی مغفرت و بخشش کے لیے خصوصی دعا فرمائی۔ اس موقع پر لنگر کا وسیع انتظام کیا گیا۔ افتخار حسین، چوا سیدن شاہ چکوال۔ ایک مرتبہ پھر چلتے ہیں سرگودا کی جانب۔ سرگودا چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر راجہ امجد سہیل نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ ڈالر پاکستان میں 300 روپے کی حد سے تجاوز کر جائے گا، جس سے مہنگائی کا ایک نیا طوفان جنم لے گا۔ بلال احمد کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ سرگودا چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر راجہ امجد سہیل نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ بیرونی قرضوں کے حصول اور بیرونی اداروں کے قرضوں کی ادائیگی کی صورت میں ڈالر پاکستان میں 300 روپے کی حد سے تجاوز کر جائے گا، جس سے مہنگائی کا ایک نیا طوفان جنم لے گا۔ پاکستان میں حکومتی پالیسیاں نہ ہونے کے باعث مہنگائی ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھ رہی ہے اور سرکاری طور پر مہنگائی جو ریکارڈ کی گئی ہے اس کی شرح 36.4% بتائی جا رہی ہے، جبکہ ہمارے اعداد و شمار کے مطابق
पाकिस्तान जनूबी एशिया के ममालिक में महंगाई के हवाले से 48.5% शरह की हद को छू रहा है और इसमें मजीद इजाफा होगा। वो डॉलर अभी आपका 300 प्लस हो जाएगा और ये आने वाले दिनों में महंगाई का एक और तूफान आएगा। यानी आप ये मंथ देख लें, मई जून जुलाई, इसमें आप मज़ीद महंगाई देखने को आपको मिलेगी। तो बात यह है कि जब आप आवाम को किसी कोई ख़बर ही नहीं अच्छी मिलेगी तो आप क्या एक्सेप्ट कर सकते हैं कि ये गवर्नमेंट क्या करेगी। इस गवर्नमेंट को चाहिए कि अच्छी पॉलिसीज़ दे। तो हम तो समझते हैं कि इनकी पॉलिसीज़ बेहतर होंगी तो इस मुल्क में अच्छा होगा, अदरवाइज़ तो अल्लाह ही हाफ़िज़ है। हम क्या कह सकते हैं, हम तो अपनी आवाज़ ही बुलंद कर सकते हैं चैम्बर के थ्रू। राजा अमजद सोहेल ने बताया कि 45 से 55% लोग बेरोजगार हो चुके हैं। हर गुजरते दिन के साथ कोई ना कोई फैक्ट्री कारखाना बंद हो रहा है और ये सूरत-ए-हाल इंतहाई खतरनाक है। अगर हुकूमत ने महंगाई और बेरोजगारी को ना रोका तो गरीब का जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। खबर शामिल करते हैं चूनिया से। डिप्टी कमिश्नर कसूर की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया मोहम्मद आमिर भट्ट की फूड डिपार्टमेंट और रेवेन्यू स्टाफ के हमरा कंगनपुर दरिया सतलुज पार में बड़ी कार्रवाई। 15,000 मन से ज्यादा तोड़े गंदम बरामद कर ली। मैडम यास्मीन की रिपोर्ट देखते हैं। डिप्टी कमिश्नर कसूर की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया मोहम्मद आमिर भट्ट की फूड डिपार्टमेंट और रेवेन्यू स्टाफ के हमरा कंगनपुर दरिया सतलुज पार में बड़ी कार्रवाई। असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया मोहम्मद आमिर भट्ट ने कंगनपुर दरिया सतलुज पार से 15,000 मन से ज्यादा तोड़े गंदम बरामद कर ली और गोदामों को सेल कर दिया। जहीरा अंदोजों के 2 सरगना मौके पर गिरफ्तार करके हवाला पुलिस कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया ने जहीरा अंदोजों के खिलाफ मौका पर अंदराज मुकदमात के लिए अहकामात जारी किए। जखीरा अंदोजों से आहनी हाथों से निपटा जा रहा है। इन ख्यालात का इजहार असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया मोहम्मद आमिर भट्ट ने मीडिया से बातचीत करते हुए किया। इनका मजीद कहना था कि जखीरा अंदोजी करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जखीरा अंदोजों माफिया के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे। आज तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए पाकिस्तान न्यूज़ HD के साथ।